वक्फ कानून के कारण हिंसा की आग में जल रहा मुर्शिदाबाद, हिंदुओं का हो रहा है पलायन। नमस्कार दर्शकों, वक्फ कानून के कारण हिंसा की आग में जल रहे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान क्षेत्र से हिंदू समुदाय का पलायन हो रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 500 हिंदुओं ने धुलियान फेरी घाट से नाव द्वारा वैष्णव नगर थाना अंतर्गत कालियाचक 3 ब्लॉक के परलालपुर हाई स्कूल में शरण ली है। धुलियान से पलायन कर आए हिंदुओं को परलालपुर के स्थानीय निवासी पानी और सूखा भोजन वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुओं के पलायन की खबरों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कट्टरपंथियों पर हिंदुओं पर अत्याचार और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है और प्रभावितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के उकसावे में न आने की अपील की है। इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदू कट्टरपंथियों के डर से मालदा के बैसाखंभा नगर के देवनपुर सोवापुर ग्राम पंचायत के परलालपुर हाई स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यह बंगाल में वास्तविक धार्मिक उत्पीड़न का उदाहरण है। उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को जन्म दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही धरती पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को इस हद तक बिगड़ने देने के लिए शर्म आनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि वे जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और इस जिहादी आतंक से उनकी जान बचाई जाए। बंगाल जल रहा है। सामाजिक तानाबाना टूट चुका है। अब बहुत हो गया है। आखिर यह हंगामा किस बात पर है? नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। প্রশাসন কি প্রশাসনের কি ভূমিকা কোনো কথা বলতে পারছে তো যাক, আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য কোনো চিন্তা করেন না, কোনো চিন্তা করেন না। মুসলিমের বাড়ি থেকে যাচ্ছে হিন্দুর বাড়িটা পুড়েছে। আচ্ছা যান যান, আপনারা যান। মুসলিম আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে, আগুন লেগে দিচ্ছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তিশালী দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছু নাই, বাড়ি ঘর থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। বাড়ি কথা বাড়ি আপনার বাড়ি বাড়ি হয়েছে বেদবনা। সব বোমাবাজি করছে। আমরাকে বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটাও টিকতে দিব না, হিন্দুকে ঝুড়ে ফেলে দিব, হিন্দুকে লাহাজানি করব, হিন্দুর মাকে যদি এরকম করে বলছে, হিন্দুর ঘর পুরা ভালো ভালো জিনিসকে সোনা দানা নিয়ে নিচ্ছে, পয়সা নিয়ে নিচ্ছে, তারপর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি বেসবনা 16 নম্বর ওয়ার্ড, ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট মন্দির পাড়া বাড়ি 16 নম্বর, মুর্শিদাবাদ, তাই তো? হ্যাঁ মুর্শিদাবাদ। দিয়েছে মেরা, আর হিন্দুর প্রত্যেকটা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুসলিম দুর্গা মন্দিরের কাছে বাড়ি পুড়ছে, সামনে
হিন্দুর সবটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে আর মুসলিমেরা সবটি সাপোর্ট খাবার চালিয়ে ফেলেছে, নাবালক ছেলে না খেয়ে আছে। অনেক অত্যাচার। তিনবার করে ঘর পুড়াইছে, তিনবার করে বম ফুটেছে, তিনবার করে ঘর পুড়েছে। আর ছেলে না খেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসে, মেয়ে ছেলেকে তাড়াচ্ছে হিন্দুদের, মেয়ে ছেলের গলায় হেসে লাগাইছে আর সেই ঘর আগুন আছে আর পালিয়েছে আর ফের ভাঙচুর করছে। কিছু রাখে না, কিছু রাখেনি। মেয়ে ছেলের হাত ধরে লিছে, হিন্দুর মেয়ের হাত ধরে লিছে, বলছে কি রেপ করাকে, এরকম করে বলছে। শুনতেই পেলেন যে কিভাবে অত্যাচার করছে। এত অত্যাচার আমরা কিছু বলি না, এত অত্যাচার করছে, ইট চালাচ্ছে, বোম চালাচ্ছে, তাও কিছু বলি না। ক্ষমা চাচ্ছি, হাত জোর করছি, বাবা কাকা বলছি, দাদা বলছি, তাও কিছুতেই মানে না। না হিন্দুকে ছাড়বো না। ঠিক আছে।